Yo, for today's video guys. So ada kinit bye-bye, may dagat. Luluon. Luluon kami. Anak mabulig at inuli kay nakuhin lukad. Kada mo nang lukad dala sa leton. But perala. Pare na nami hapa kay tag iad tumanla. Dito. Pare na ihap-ihap. Tadi kami kuan may dagat na dito. So no ganit lukbahan, or problema kay nadalaga lang atit dagat pagka tubig. Oh, ilaw pa kay gimpapalisan. Kuan madlos. Ano na guys. Salamat ang 40 this video yan videos. Bye bye guys. Mga labs.